나이동나이 꺽 ত্রিপানা হামজাগৈ যত তাকতে বহুক চংন লাম সব সালজরনি কক পান্নাও তাই তিনি কতর কতর কক তোমা তাবুনো ফাইসো পাইকানিয়া ফাও তিনি 22 তারিখ জুলাই 2024 সাল মারিনি সাল জরাওনো কক তোমা কতর ফাইসো পাইকা যে টিপ্রাসা একটি দিলিও কক সালাই তম ববাগ্রা সং তাই বাগৈসা ফাসিং এডিসিও তাবুক সাবজেডিও নি তাই ডেপুটি পিউনি एग्जाम नतीनाय मियानि जे आमजगमुं सेबु तलांनि बागैनाय ओ आमजगमुंगो कायसा कुइसन नतीनाय कक बांनाय तमनि सिकाम साबरगनो हंजाक खनि मानि सुमुं नतीनाय कक बांनाय तमनो स्राय स्राय खायका बडलियान रांखल चेयरमैन रिक्रुटमेंट बोर्ड ताई कम्पारेटिव एग्जाम नि कुइसन सामनाय बरगनो बरनि थायंति रिएक्शन जाखा ताई लेम्बु छराव बा हाइनो आइचुक देबरम बथार जाक मनो किटिंगै नाइटुं फ्लालाय जाक हालो ताई बरक बरि खरकसानो सबिता तातिनो बथारदै खासिरि मानि हिने ककसिल चामुं बसाइनि बखाक्तै मन्त्री विकास देव बर्मा तिनि बिनि डिपार्टमेन्ट अगो सामुं तांगिया स्टाफ रक हाइनो सागमुसुति सागतंथै इ तमनि रंग थाङै कोलि खेताय कराक माजरारै बसकांनि सालो डिपार्टमेन्ट काम खायनि चाइतो मुं दङ ताई आम्बा साओ 47 बीजेपी मण्डलनि बखाक्तै खादमानि रैली सीपीआईएम बाय बोजाखा उत्तम देबनान मुङै बीजेपी नि आदं नै जे कुटुं कुटुं ताबु सालजरनि कक नरय आफाना बागैनो ताबु फाइमं कक तमांखा बुवाग्रा प्रदत किशोर देव बर्मानि ति फांबाय जेसपन बुइबनो कक सिलचाय तंथुं कक सिलनै रक कक साइ तंथुं सानाय रक ब निकायसा कक तंग मायुंनि उक्लुगो सैसंग नै आव ब कक जैसे लोकरंनि बागै गाहाम साव ब कायसा कुइसु कक आबहाय ब साव कजार कजार जे मायं उक्लुगो सैसंग ओंखाय बुवाग्रानि मुङै गोबांमा बरक गोबांमा एलिगेशन गोबांमा कक साव फियाबा ब दफानि सामुंनि खाय दंमानि जाथुं जायाथुं उंथुं उयाथुं मानथुं मान्याथुं खलाय थांमानि बिसिंति बथाय था थायो थाया दाउ बुफां कायख्या गांखाय आ बुफांनि बथाय थाइगलाक नै बथाया जाथुनि बुइसा हनै आ बुफां थाया दा दङ किन्तु बुबार बारमा जरतै बुइनाय दंखांके सालसा नुगुनि बथाया थाय आ लामातै हिनि दङ बुबाग्रा मात्र नायो थानसा सिनि लुकरकनि खाफुरमा सिनि बनाय दङ तिनि फाइनाली जे थानाय लोकसभा चंबारनि सिगां एकर्ड टिप्रासा एकर्ड खालायमानि स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट ताई टिप्रा मथानि बिसिङाव जे टिप्रासारनि राजनीतिनि हामक्राय रांथंनि हामक्राय हुकुमनि हामक्राय ताई टिटिएटिसिनि हामक्रायनि रगै जे एग्रीमेंट एबा कक खालायमानि अ कक खालायमानि रगैनो तिनि दिल्ली कटालो संसार जाखा नॉर्थ ईस्ट नि जत लीडर अनतिनो आसुबु बुबाग्रा सारि खनारका तिनि जे ओ चबा नॉर्थ ईस्ट निसे चबा अबति प्रासानि बागै सिमिया तामुनि हिमबा बांलादेश बाहायनो ताबो जे स्टूडेंट रक बरनि कोटा चाकरी सेबक सांलायनाय आंदोलन खाय दंमाबो पुलिस रक जेतै के सिलाय कबै बाक्सा स्टूडेंट रक थैबायका आबाहाय एनि दंमानि जराव 12 थाखतर तै मककर नकल काय थाय दङ खरक सब इलिगेल रायजा सायाति त्रिपुरा हाबियातै जे बरक हाबो बर्न हिसाब तनानि नांनाय बर्न नकल बायनायनि नांनाय सरकारनि चुबा चुतंनाय फियाबा बरक अबहाय बांलादेश दांगा नाङै एबा कुन एकटा रिफ्रि लायनाय से बरक खारि फायो आबुनि परिचय तंना नांनाय तामि हिमबा त्रिपुरा हाव ताबुकसा जरति रायजा सायाति बरक फायो हनि हिनजांमोन उकुलबो आबनो कारण जे बांलादेश दांगा नाङै ब नाङियाबो बलायाबो फाइका बरनि कुन हिसाब निकास करे आबो बावैसा फासिं बांलादेश बॉर्डर अग्निबो दायी यां भारतनि बॉर्डर अग्निबो दायी भारत सरकारनि बा त्रिपुरा सरकार तंने रतेबो दायी तामि हिमबा फाइकेन बरनो रायजा सायाति रेशन कार्ड दो स्कूल सर्टिफिकेट दो आउन परे आधार कार्ड पैन कार्ड पीआरसी बेबां मानथांगो चाकरी चक्रो जे अबहायरनो कासुना बागैनो बुवाग्रानि साखार मुंबाय जे दिल्लीओ ताबु जे होम मिनिस्टार अमित शाह बाय मालायना सकां थानसाखाय कक सानानि हिनाय नॉर्थ ईस्ट नि जत सीएम ताई नेता रगनो तिनाय तिनि आसुक लाई कक सालायमानि आ लगिओ बुवाग्रानि लगिओ थांनि मानजागै खाति देसिनि सीएम पनजल जमातिया ताई एम कमल कलेबा हायनो जों बुवाग्रानि कक खाना लायनाय बुवाग्रा जे दिल्लीओ तंथुति जे कायसा मीडिया रगनो कक सामानि ओ मालाय मुंगति खानानि बेनि पुइला आंगामनो पावराय सायजामाना साइथगानो नरखना बायदि इम्पोर्टेंट चीज है कि वी आर वेरी कंसर्न अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और हमारे जो इंडिजिनस लोग हैं वो 6th शेड्यूल एरिया में जो रह रहे हैं हमारे ज़मीन हमारा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य है
उसको अगर हमें सिक्योर करना है तो आज हमें एक आवाज में बात करना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम्स एक ही है, हमारी जमीन में बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारे लोगों को एक अच्छा भविष्य नहीं मिल रहा है, और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे सके तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट आज हम लोग बैठकर अपने पर्सनल डिफरेंसेस को हटाकर अपने कम्युनिटी के भविष्य के बारे एक आवाज में बात करें, और ये आवाज हम तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ले जाए। सब लोग हैं मतलब ऑल स्टेट्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड। बुबाग्रा सावै खोनारका जे जों तिप्रासा नि जे जोंजाल ताई नॉर्थ ईस्ट जोंजाल आबो जतन एकसे थानजासि तामहिनबा जतन जे अहानि बसांनाय र तुक कमरै तंखा तुक मानथाय सेप्लायजागि तंखा आबनो जों थानजा तंलाय सालायनि नांनाय सानलायनि नांनाय हाया हांगाकले जों चिनि मानथायाव मानगलाक आबन बागिनो बुबाग्रा तुइजल मुंबाय ताबो पुरा अंगनि बिसिङावनो तामसानाय नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङावनो थानसाङै कक सालायना नांनाय नों अन्य टाइटेलनि नों अन्य बरक नों अन्य जाति हिनाय और उसुइ तंलायना कगिया सि नॉर्थ ईस्ट नि हामख्रायनि बागै भारत सरकार के बनि जिन इसाति फैया जोंसो थानसाङै मास सानै लायनाय अ कग्रग न बुबाग्रा सावै तंमनि ओंखाय ताबो आमनो कारि बाहायनो नुकजाखा जे बुबाग्रानि साइड साक्थार मुंबाय जे ताबुक मीटिंग नि तंमनि अब बुसुक फुलनो साइमिया किन्तु तिप्रासा एकार्ड खालायमानि जागाव तो बरनि मानथाय माना नांनाय किन्तु आबनि लगियो नॉर्थ ईस्ट नि अननो स्टेट रको बाहायनो जे बरक 6 शेड्यूल तंग तंग बरनि मानथाय रकनो ते एम्पावरमेंट खायनि जदि नरगो नाङै तंग के फाइजे जों थानसाके सानलायन होनै साइमानि कक्से बुबाग्रानि अ सामु हुकाय वी आर वेरी कंसर्न अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे सके तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट आज हम लोग बैठकर अपने पर्सनल डिफरेंसेस को हटाकर अपने कम्युनिटी के भविष्य के बारे में सात सिमिस आना नाइमानो नरै और ये आवाज सिनि दफानि बागै जों के थानाय पास ले जाए। भारत सरकारनि आरो सब लोग हैं मतलब ऑल स्टेट्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जतो स्टेट न मानजा खातिर मीटिंग हो constitutionally secure the future of all the indigenous people, be it in Tripura, be it in Meghalaya, Assam, Mizoram, parts of what do you call all the I mean जहाँ भी हमारे 10 जो 6 शेड्यूल एरियाज है टू कॉन्स्टिट्यूशनली सिक्योर आवर राइट्स। और जो बांग्लादेश में अब हो रहा है इतना डिस्टर्बेंस है, अगर आज हमने इंटरनल पॉलिटिक्स बांग्लादेश का देखा है तो और भी ज़रूरत पड़ता है कि हम इलीगल माइग्रेशन को रोकें, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को रोकें और अपने ज़मीन को कॉन्स्टिट्यूशनली सुरक्षित करें। लैंड राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड फाइनेंशियल राइट्स इज अ मस्ट। खावन दादा बखुकचों सिनि जे लैंड राइट्स हानि जे मानथाय मानबान्था ताई पॉलिटिकल राइट्स पॉलिटिकल नि जे मानबान्था ताई सिनि जे रां थं अबरक जे नाङै तंमनि आबस जतन से इम्पोर्टेंट नि बसाय खनारका दिल्ली व कक्सलै दं नॉर्थ ईस्ट नि जत स्टेट नि बरक न मानजाखा कोन जागानि सीएम कोन जागानि बा उनको एम बा कोन जागानि बा एमएलए रगो मानजाक मानि कक नॉर्थ ईस्ट थानसांगनानि बागै कक सालाय दङ ताई तिप्रासा एकर्ड इमप्लिमेंट इंमा बाय बाक्सानो तिप्रासानि बागै सिमिया नॉर्थ ईस्ट नि जत जे 6 शेड्यूल एरिया तंनाय र बरनि हामारिनि बागै कक सालाय दङ बुबाग्रा 6 शेड्यूल एरिया व तमुनो एसटी रगनो खबजे दह बरक खबनानि रक गोबां मा कक बरक सालाय दङ नि सामनि कक खाना खाना ताव फाटिके जरा किसानि बिसिङनो सारा नायमानि बा टीटीए डीसीओ बाहायनो मिया ngै थांका जे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सब डिविजनल ना इनकोसे सब जेडीयू सब जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर ताई डेपुटी इनको पीयू ता प्रिंसिपल ऑफिसर बरनि बागै नै जे रिक्रुटमेंट नि बागै परीक्षा अंजगमान अंगमानि आरो जे कायसा क्वेश्चन ति नाय सोशल मीडिया ओ पुला अंखर लायो बरक जे परीक्षा नाय रगनो इनको क्वेश्चन तंगमानि खा 75 नंबर ए वो साजगमानि जे सिकाम सबनो हंजाक नै तलाव रियां त्रिपुरा ओंखाय इनको कुकी हालाम अमायकेर जाक दंमनि इंगाके जतन साइमान दङ हालाम नि बिसिङनो इनको सिकाम दङ नै किन्तु अब कायसा लासिमा सिंसा बर सिकामनि आलादा खागनाय मा हाय हनिनाय टीएसएफ नि बखाकनि इंगाके पूरा प्रेस रिलीज से जाक आबो न तिनाय
buagra bo nokha buagra nokmani olono buagra bo bini pejo seika o je sikam no ti kok bang man ti bahyo je titi disi hapang ni je recruitment board ni chairman chongjakha deputy CEO Bodolian Rangkhal ge Bodolian Rangkhal ni bakhak ti nyai je sajaka abo gangkai অবনতি সেরাই সেরাই খাইজি তাই কেবনি কাইসা কোয়েশন বাই কেবনি দখনো লাচিরানানি বা চিকন খাইজানি আবহাইরকনি টংখাকে আবসায়া আবনতি নাই সাদি নিনাই ক বুয়াগ্রা সামানি তঙ্গ আমনরগিনো বতিনি প্রেস মিট খাই খনারমানি ক যদিও তাই থাসিবা আং সারানি কক পগি থাকা যে বুয়াগ্রা bo meeting tini meeting na sekarang will be meeting official today to finally proceed with the process of the Tiprasa Accord no finally paithak je tiar khaimung no ti nai kaise meeting tongo finally ngin thangka also will be meeting with Pramod Boro BTR Boro Territorial Region ni je Pramod Boro CM ngabono ge bono aroni je kogrongti bahnya discussion nglai je 6 schedule no সংবিধান ni bisingti Bharat ni সংবিধান bisingti tebo krak khlai ni nasimung bai o ko wan sutang eba kok japmung nahar jagmani ingkai tabo ko bahai jorawo wagrani message o je thaingo je sikam rokni kok sai tongmani abnoti bahnya bo kaisi kok saka dofani bisingo je communal khaglai ni abnoti nai bo ni bahnya kaisa kok ungkokha bo khokhengka je obahai helai saya tumuno ungui tong hungkangke abno rosana nangnai ba eba sayang nangnai tamo sadi ni keno tabuk deputy CEO eba tabuk je recruitment TTDC recruitment board ni chairman Bodolian Rangkhal press meet khai saka sikam sabono hunjak mani bai sikam bosongrogle joda joli jak sikam kaisa no bot utorna thangni saka sikam choba tabuk je nana thago klaini rok borok ni khugo khonadi sikam choba galai khe popular শব্দ ও sikam choba ungpuru sererok phano doi thuya eba kiriangi tongkhe bono sikiriui mutna bagi sikam choba no muitukle jago kajino sikam huni himani kangkai abo je sikam rokni kokbai je choba khaikrak eba choba khainai kaisa borok sikam hojama bai proud singjago huni saikhanarka Bodolian Rangkhal parike kirini khanani baji press meet TTDC bukhatei serai khlaimung lukurok dibagi Sini bubagrap already social media wasada boano call kaya bisaka abo kisah clarification ready ne abo chung je question kai mani o jeta Tripura WhatsApp no sikam hinjak abo ti so actually sikam abo sap no hinda halam kukirok no sikam no Age nino o sikam hinjak mani narok joto sai mano taupan very common sikam coba narong ni nana dabura song taupan tongke sikam coba tam no hin narok singke borok sai mano u halam kukirong no sikam men taung narok ano sing mano halam kukitamo au kukirong no se tamen mani mijo kukirong no se sikam hinjak mani oh Tripura ke halam kuki je hinjang maniro ke tamo difference main karon ke je sikam ro Tripura ni Maharashtra ni sovereignty no accept khainai ro borong no halam meno je sikam ro Tripura Maharashtra ni sovereignty no accept khainai borong no halam men jemon baro halam hinjang baro ta tribe ni je sikam ro Tripura Maharashtra ni andaro o phaya borok no inke kuki no obono difference o halam kuki hen mane so oro sikam choba inoi abole very common till recent time sob somo chung kanau sikam choba tamni bagai cherai ro thuya ro ungphan sikam choba thudi dakti engyake abona inoi sikri oi thurumani ba abo coba usikam rok ingke jeng coba ni borok ini seni jago borok ni karizia sob semoy coba o thina ni kiria
courageous people sini sikam kok bangke ral ral mi ral lo sob semoy mane coba otong nai bro ingke norok ni dabura norok ni para je hogra tong nai rok no dabura dabur chu rok no norok singman pungai sri sri ngake sanja ongdrop rok ingke coba rok ongo ini ingke samoy rok borok sob semoy sotor ko ketong mane sikam coba sikam rok kaya etek kaya nai abo mane sikam this Pharisee tribe, Pharisees in nani taisa derogatory hinay hinjagano. These brave people, these courageous people who were always clean, sob semoy borok tam coba wotong abo borok nono sikam hinjag man. To narok say mano sikam coba, it is nothing new. Don no manikko ni somoy ni simino, rai kacak, rai kosom rok abo pro. Battle of Tlangsi, Battle of Tanasi, Battle of Tlangsi. Aro rai kecak bahai ke, aro mecem kasih kamrok na mecem abo victory ngai pai mani. Engke don no maniko bofruni ba 1400 apruni simise sikam coba mention. Till recently sini da burarok ba sikam coba ni koksa. Ingke sikam coba sikam. This is very much part of history of Tripura. Abo kep no cikon kaina ni bagaya kep no abo tolak kaina ni bagaya. Jung sai mano UPSC rok pan SSC rok pan payo headhunters ingke sap no hit Nagas headhunters. Borok proud se feel kayo jung headhunters ini. Dai Jini Mizorok lusai hinjago lusai mane tamo lu inke bokrok sai man me tan mani inke headhunters in mani kok se lusai inke lusai word no borok kuno din derogatory hinai saya ble inke jeng je wanje rok no wansa hin mani abo derogatory ba wansa ba wansa no inke sikam word this is proper noun abo ekta noun so ro derogatory hinai boy feel kai mani ang aboya ang nije rangkol jeng halam community ni Tripura wo so halam community o payo halam kuki community so abo ang nije se I feel board recruitment board ni chairman ngai ang nije saksang no sikam in nani ang kuno lachia I feel proud yes we are from Ralmi we call ourselves Ralmi means coba ni borok tinai narok oro ang kisah sana ni mucungo o narok sai mano tamin mani o jini rangkol ro history wo Maharaj Donno Manikko somoy ni simino rangkol ini poriskar ke ullek kayo kintu tini porjanto jini population Tripura wo 4-5 হাজার seko hoito jeng sob semua coba otong mani abob ekta karon ong manu cini population bangya so 1400 simi cini itihas mane rasmalao judi rangkol ullek tongke tinipan rangkol ni population 5,000 seongko ini bui anosinke tam ni bagay ong man maybe 14 rasmalale rangkol rok suyable ingke Rasmalau rangkol ullek tongke bosoro 10 jon pan barike contoh soni simi tau besit kakam ingke population tai bang ni kokse hoito ucoba rok ni bagay ral kai ni bagay ucoba bolte nije bai coba ongo onno jat bai coba onman constantly coba ural abo ni bagay no tamin mani population bekomong kana chini to in fact sikam jeng buci maningke je sob semoy coba wotong nai courageous people ral borok in manise abo kep no kuno tolak hai niya jadi narok sake derogatory debat nagarong no headhunters in mani derogatory in fact ang kakao jini halam kuki community ro we should feel proud hoito sikam hinay obo chini Debarma chini Jamatia chini Riang ro
sikam coba sikam rogno kiriwe sikam in mane একটা fear factor hai jomo kiri mani hai গাই খাবারে তাদের খুব সব খাখলাই নর বুঝি খানা সিকাম হনি ককথাই যে তংমনি আমবাই ব বুরুলিয়ান রাংখর সার ব সাকবাই থাংব সিকাম ব সংনি ন বিলান্স ক্লাयो फेबा ब आबोबाय बखा थैजागिया बखा थनजागो तामनि हनबा ब कायसा प्राउड सिंजागो सिकाम कायसा खा कतर नि बुंसै हायनि सामनिखौ अ कगनो तिनाय यासे बहुत द क्वेश्चन ति सकना जे क्वेश्चन ति समेर बिसिङो जेमन नखा कमेन्ट रगो जे खरकसा झाब जेडिउ नि चाकरी खायनो बागै सिकाम न आसुगा साइमानानि नां हायरो सिकाम कखै साइमिया गाके ब चाकरी मालिया आबाहाय जागाव थांसोय गाके आबाहाय कन्ट्रोभार्सि माने तांनि आ शब्दन कारी आ क्वेश्चन आ तिसा आबाहाय कक साव ताइ सिकाम हनै सैतानिव सिकामनि कायसा क्वेश्चन खायतानिव तांनि रियां त्रिपुरा रगनि ऑप्शन फाया कक बांगे रगनि थानो त कमा कक एकरेक मुं अ कक एकरेक मुं न ताजागि आंनि नाय किसासे सोशल वर्क खायने रग सैका आर नि बिसिङो डेभिड कलय नि खरसनोखा बसिका when people call us उपजाति we don't like it either don't be a hypocrite नि सिकाबो जों जेफ्रुओ जोंनो बयकेबो उपजाति हिंकाके जों आफुरके हामजागलाया जों बिसिङो जोंनो उपजाति हलायो हलायनाय इंगे ताबो उपजाति न अथच जों केबो हामजागिया हिंकाके आबोनि बागैके आमसे कोनो कतर आन्दोलन कतर ककलक सालाया जे प्रेस रिलिज खालाया बयबो उपजाति हिंजागबनि किन्तु ताबो जे सिकाम हुनि साथानि ओके जिनि कायसा बिसिङो न तामै आबाहाय इंलाय अबाहाय कक सिबैका अरो ते खरसा सिनेन चाइटखा अब हंकाके लेमन आपन सिबलेना ए आपन देबरमा बाबा सोशल वर्कार न साबजुनालनि चेयारमेन नाबो आनि अ कक सैथानि एबा साथानि तिति एदिसे हापांबाय तिप्रामथा पार्टीनि किसापान बारजाकरै अब बंनि दाई सामानि कगिया हायदा कके आहाय मियानि तिति एदिसे हापांबाय तिदुल जागै साबजेडिउटाइ डेपुटी पिउनि एग्जाम नाहार थानि क्वेश्चन थाइसानो ति ताबो सोशल मीडिया बेलाय के कक एकलाय जाक दङै फा नि जरानि सिमिनो कायसा दफा तै कायसा दफानो मुंफारै फाइलै मानि नुकजागै फायो सिकाम ककथायाबो कक सित्राया एबा केबनो मलक खलाय सामानि एबा होनमानिया जों बेंगली रगनो वानसा मुस्लिम रगनो थुरुकसा मणिपुरी रगनो मुगलिसा हनै फाइमानि नगो ओंखाय आबाहायनो गुबुन दफारगबो जोंनो मुं फारमानि दङ मिजु बसंरगबो जोंनो बाय होनो मणिपुरी रगबो जोंनो हुनमानि दङ आबो आं किसा पगै टंखारि बसेका सु आं सा नायमाखे अमाहायसि एदिसि हापां अरके बनो सिकनखे एबा तलाखे फुनुगना नायमाया सिनि ककथाइ रगनो थेपा मानिसि सिनि एदिसि हापां सालब्रुनो चाइटगै दङ चिनि तिप्रासानि जोंजालनो बाहायके मथागनानि अबाहाय कक रगनो आसो कतर सुनामियावै बाहायके चिनि जोंजाल रगनि याकनि याकाक नाय आबसो जों साकमा थारलायनाय जाया सीमा एबा साधन तो नाखारबाय अबका आपन देबबर्मा सैका लेमन देबबर्मा इंजिनियर लेमन देबबर्मा बो बिनबुं सैका रबार्ट सिकिन्तो लेमन बो सैका दिन सोशल मीडिया बो कायसा कगमा सासिनायखा साइमानो भाइराल ओंनाय हामिया साजागनाय तिति एडिशनके आसुदा कलाय मानजाबायसि बीजेपी सीपीआईएम etc. etc. गोबां मा पार्टी टंखे केबो आसो एकलाय खामुदा ओ जे एडिसिओ जदि सीपीएम बा बीजेपी टंखे आसो एकलाय खामुदा नेबो क्वेश्चन सिका तिप्रा मथनके आसो दाकलाय मानजाबायसि किसा खेनो इराय किसा खेनो हाय तिप्रासा हाय तिप्रासानि हामकायनि बागै जब उंथुं एमप्लॉयमेंट सोर्स बारिथुं हनैसे तिति एदिसि चाइटक दङ फियाबा किसा मिसा अंखेनो एकलायो स्टेट गवर्नमेंट नखे केबोनो थाङै एक मानु ग्याब्ला किसा बखाव पुइतु तनै किसा हिमनाबा सिनि तिप्रासानो आगुक नाय सिनि तिप्रासान आगुक नाय पजिटिव टंखे नेगेटिव हिमके जोंनो उसलुनाय हाय हिनि साका इंजिनियर लेमन इनका पार्टी मुनति जेहेतु सिलाय दङ हनैनो कक सामानिबा आं अबर परीक्षा नारखादानरनो
ফারিকা খাবার তাদের বুকুক চং অবরতি কাইসা ফুনমিন খালিমান ন কক সালাইজাক ন জেমস দেবর্মা বাই 5 মিনিট সেক বাই কক সালায়ানো ব তামহিন অবরতি নাই আনো কক রজাক ওংকাই abon yagulo ang try khay tu man khang ko no roi kok sarwana ba khanarwan bin khani kok James Development ka YTF ni GS bo anoro uram no kok rok sapayo pheba thasingo ano kok sanai hini saharmani ba ang bono try khay ni naikha kol khay kol habi tongo pheba bo romye khung tong biji rok phang mano có cái sự do đó sinh ra lia chính là phô tới cái sao party mung sabita tati bất har giác mani bất hay hình càng cái nó bất har cả bono ti prasa khorok nei makhon deborma bai te khorsa tongo bo koksil jaka bihigno chuak kharna nei ringit langai hororom phewei bất harai segun bagano khachuri kha nei khana negra di সবিতা তাঁতি বা থাকজাকমানি পাতিমনি কক ওনারা শুক্রবারের বাড়িতে আসলো না তো তাই মার বাড়ি থেকে এবার বাজারের দিন গেল আর শ্রাবান্ত করে গিয়ে সেরা তারা দুজনে যা ফেলানছে তারা দুজনে 3 জন মিলা খাওয়া হয়েছে তাই দুজনে খাওয়াছে মিলা তারা খাওয়াই আছে আগে তাই রেস্ট করছে এবার ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলো দেখছে ভিকার পাশের বাড়ির লোকরে গিয়ে করছে এটা গিয়ে তারাও গিয়ে দেখছে ভিকার ঘটনা হচ্ছে শনিবারে সারাদিনও আসলো শুক্রবার সারাদিন তারা বাড়িতে আসলো বিকালবেলা থেকে তার মা গেছে পাইছে না তারা ঘরে দাদা সব বলতো আমি মেম্বার প্রধান সবাই ডাকছি বুঝাইছি মেম্বার প্রধান করছে তুমি এখন মারে করছে তুমি যে যাবার আসলো কই গেছে প্রধানে করছে মেম্বারে করছে পয়সা প্রধান তা গেছে গ্যাসটা বুঝাইছে যাবার আসলো সে শিকার হয় না প্রথম পরে যা শিকার হয়েছে করছে ওই অমুক জায়গাতে গিয়া যখন 2টা তাল গাছ আছে তাল গাছের লগে এখানে ঘুমায় ফেরা দিচ্ছে ঘুমায় দিচ্ছে কার বাড়িতে আসছিল দিনের দেবর্মা আরেকজন আছে মাখন দেবর্মা শুক্রবারের ঘটনা আর লাস্ট পাওয়া গেছে রবিবারে নাম গীতা সবিতা দেবনাথ বাড়ি সিপাই হাউস জানি কি করে কোনো কিছু করেন না তোমার কি হয় আমার স্ত্রী তোমার নাম কি বাদল দেবনাথ আপনি কি করেন আমি যে কোনো যেটা পাই তা করি cái খাবার কাদে উকসং পার্টি মুং তাকবো ভিলেজ কমিটি 3 টায়ার পঞ্চায়েত সে 30 পঞ্চায়েত এবার রেমথাম পঞ্চায়েত চংবারি ন তিন এই তাবো নক নক থাই ককপি লাইজাক যত পার্টি নি জানি যা ক্যান্ডিডেট ডগন তিলাই নাই ফিয়াবা ককশিল জাখা 47 নাম্বার বিজেপি মন্ডল ইংয়াখাইবা 47 আম্বাসা কনস্টিটুয়েন্সিও বিজেপি র ককপিনা থানতানিও সিপিআইএম বে বুজা খানি ককশিল জয় তিনি হিমবতগ্র খালিমানি ব ককটমা তং উত্তম দেবনাথ ন বুখা সিপিআইএম নিয়ে ককশিল জামুং আপনি বিডিওয়ান ইয়া ফা তাও সাই রাখো হরর নাই তাই কাছে ককটমাঙ্কা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তিনি বত ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নিসিনি মিনিস্টারিয়া বিনিতা কাছে ডাইরেক্টরেট অফ হ্যান্ডিক্রাফট হ্যান্ডলুম এন্ড সেরিকালচার nei tango aro গোর্খা পশ্চিম অফিস দङ গে ইন্দ্রনগর দङ আরো থাङै ब आगिन खबर मानखा स्टाफ रक थिमते फाइया हाय जेई साखा थांलायो तंलायो इंलाय तंमनि तिनि आसुसा हाबै रिनाय जेतिखे कुटुखा बन्दर रिबस कांगो भिडियो फुनुगाना या सिपाखौ गय साखा जे बरक अफिसर टाइम फाइया बर रेड मार्क रेडी सुकस रेडी ताइ बरनि बेतन तानजाक नाय अक्राक माजरा रमाबाय थर थर तो कलैबायखा কিন্তু কয়দিনनि बागै बिनाम बेलेदिति गोनां साइबाया बसुंजानि स्टाफ रक बा कखनानो बेतन चावै दङ सरकारनि काम गे खराय दङ साक सागनि सिमि नखुगनि आबहानि बिनि कक्सिल जामौ मन्त्री विकास कक फारि खानाय लेना बिनि जे डाइरेक्टरेट अफ हैंडक्राफ्ट हैंडलूम एंड सेरिकालचार डिपार्टमेंट हैंडलूम भवनो थाङै इन्द्रनगर সময় মতন আসল লাগবো অফিসে সময়ের মতন সময়ের কাজ করা লাগবো অফিসে এলাম কাজ করলাম না সই দিলাম গেলাম গা হইতো না 2বার রেজিস্টার চেক করা হইব
সেকেন্ড টাইম আমি আমু যারা আছে অ্যাবসেন্ট আছে সব বেতন কাটা যাইব প্লাস সুপার দেওয়া হইব লেখেন চালাবো হ্যাঁ এইগুলি যত অ্যাবসেন্ট আছে সব লাল কালি দিয়ে আছে রাউন্ড করবেন গত কিস্তিতে কে কে আইসেন দেখেন এটার সঙ্গে আজকে আইসেন মিলান সুপার দেওয়া হইব সুপার দেওয়ার পরে যদি না হয় আমি দেখবো বাকিটা আগরতলা শহরে যদি চাকরি না করতে ইচ্ছা হয় পাঠানো তাহলে গন্ডাছড়া নাইলে ওই পাঠানো অনেক দূরে শহরে যদি থাকে ভালো যদি না লাগে পাঠানো তাহলে আর ক্লাসটা আমার অ্যাটেন্ডেন্স 10 হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্যাপ ইন্দ্রনগর অফিস ফাইকা আমি অফিসার ম্যাক্সিমাম কর্মচারী সঠিক সময় মানে নিজে কর্মস্থল ফাইয়া সেকেন্ড টাইম ভিজিট হারাইয়া সকলখা তিনিব অনেক কর্মচারী সব পাইয়া आं अनेक अफिसार साइट खालामखा बावना जा जा रुल्स दंमोन एक्शन होनाय এই খাবার কাজে খুকসং অবংখা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ব বিল ডিপার্টমেন্ট কাম করেনকা চালুই থানার বাগিনে ও সামুং বতাং ইয়াগু ইয়াপ্রি রংখা বেলে কাহাম কক ফিয়াবা ও কাহাম সামুং তাং মানি ন गोग्गो खायने सामु तांखायनो जोंनि डिपार्टमेन्ट होनै रां फाय दङ रिटागने रगनि आसो गाहाम डिपार्टमेन्ट कायसे खुलुरजों मानो मोथामेन बागै अमसुपन एस्ट्रिक निखा बाहिंनाय आबुइनो मन्त्री तिनि बलायखे गाहाम सामु तांखा कक सालायनो थाजिबो जों जेम्स देबरमा वाइटेप नि जीएस बनो जे सिकाम कक थाइनति ताबुक जे कक बांगले तंलायमानति नाय ताबुक लानि मानखा कक किसा सालायनो पायनो नगो फानो ताकुक जेम्स लामसबो सालजरानि कक पान्दाव Like hambai sini kok terpurani tim rokno semai kerengmani bagai. Do titi edisi hapango tabuk sikam kok khayoti do kisasuk borok social media sikena je sikam no tangi question khai tamui riang rokno a option tonjak Tripura rokno tangi option tonjak गोबां मा कक एक लेखे पिया बा TSF जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन बलायखे बुमुं गोनां बरक सुन्दर प्रेस रिलिज रखा एडिशनल नाकार मा साननाय तामोन निनि भिउस न खरसा सोशल वर्क सामं खाय तंनाय जत दफानो नासिगे नाइदि आबो तो बोंनि organization ni matter hypono sung TSF no to agini simino sung respect khayo tai boंनि views rok no bo sung always no support no khai phayo pia o matter no tui hengka ke ang je nukjak manita romdi jemon tamungkha question set ni bisingo 75 je question number which tribe abo je sikam no mention khlaijak manoti amo angkhai kebo kono community no opoman khaimani kono community no insult khaimani kono community no kaisa look down khlaimani abo hai mone khlayata tangi engge sung ang to outside state ro bang porikha angge tini kabangmani outside state je Mizoram rokni boro rok bani friends kabangma tong haisi leadership khai tongnai MNF ni leaders ro tai even YMA rokni leaders ro tong tini morning ro obo rokni incidents nugui no just phatra babe sing as a friends nge bor be kok samane abono ti to bor kono sentiment na bonangya tai tini almost simia sini Tripura state ni bo the particularly Halam community by Kuki community no to yar mention khlaijaka even borok ni leaders rok kotripoi bororo be kok samani bo borok na abono look down eba insult feel khaijagya abo haino salaimani nukjago ta positive bo tai ke nai nai jang kisa mention ma khayo sini board ni chairman sini sar bodilian rangkhol bo saka even abo true facts haisi tabo Nagaland rok jagao nang nai na khenke even internet rok sum search khaike ba kabangma jike general knowledge rok obono konya naga je tribe tong do borok no tabuk bo head je nini kota head cutters ebang ko head ko khainai jat borok head hunting ni jago even bora abono proud feel khaise borok khai tong yes sunabo sau Bihar state ni boro rono sung Bihari rokni hinu nini Nitish Kumar hoite chenge Lalu Prasad Yadav ba ni Tejaswi Yadav song
देर ऑफेंड abono proud feel खाइने बरो गोसिउ जे बिहारी सिकाम जे वार्ड दंमानि आमुक गोताल को गया आगिनि सिमना अब यूज खालायै जों खालायमानि जे ताम तिनि सिनि चेयरमैन बो क्लियर खाइ साका जे 1480 रक सिनि सिनि राजा दन्य मानिक्यानि सिनि और ताम सकनो यूज खाइ जाकमानि इनफैक्ट बरो अबनो प्राउड सी फील खायु जे ऑलवेज बरो वॉरियर्स जबानि सेंक्रा किरिया खाइ सामुं खालायनाय जबाव नंखरनाय आबो रकनो से सिकाम जाबो हाइता आरो तो दुइटा कम्युनिटी नि बो साका हालाम कम्युनिटी नि बिसिङो जे सिकाम खबजाकनाय रकनकाय जे राजानि सॉवरेनिटी नि अंडारो तंनाय रक नतै जे कुकी रकनकांगा बरो राजानि सॉवरेनिटी ओ तंया एबं उनको यारो का बरो कुकी इनजागो गाबोनो तुया अंका सक सेंटिमेंट नुकजाकमानि नुगेता बरोनि लीडर्स रक काइसे कुसु बरक आबो तंगै मानो individually ताबो त्रिपुराओ जुदि हाँ 15, 16, 17, 18 लाख संगांके अनेक समय 18 लाख नि बिसिं काइसे कुसु बरक तंगै मानो जे जतो 17 लाख बरक साजक मानि साजग्या इंडिविजुअल मैटर मानो बट एस ए concentration खाइ होल ट्राइब्स नो खाइके बरो आबो हाइ कुनु ताबसो लांगा सामानि खनाया होता हाइता गाव केनि स्टेटमेंट अबो क्लियर जे आम बाइकुनो प्रॉब्लम मुनानि को क्या खाना मानि को क्या खाना मानि को क्या संगाबो पॉजिटिव वे खाइमाना नाय not in a negative way हाइसि जतो निनो कक थाइनि नेगेटिव ना खांगे नेगेटिव बङै मानो पॉजिटिव वे ना खाबो पॉजिटिव बङनाइता हाइता द गाय बेलाइका हामबाय जरा कि सावपन नांकु मा कक सामा बागि दो थैंक यू सो मच हामबाय जों कक सालाइका ताकु जेम्स बाय जे सिकाम जे कक थाइ जो तिनै केबनि प्रॉब्लम नानि कक गया नै छका ककरे फरके ताबुनि सालजरानि कक पानानि पाइथागो जे ताबो ग्लेम्बु छराओ काइसा पाति मुं पाति तंमानि आरो चिनि कंप्लीट खबर न रया फनांका का आं सारि हरनि जरानि कक पान्दाव अपडेट दिसिनाय और वो नुकजाखा लेम्बु छराओ जे थाना काइसा तंगो आ थानाव तिनि रेलि खैनाय डेपुटेशन दैजाखा जे आइसुक देबबरमानो बोथारनाय रगनो रमनानि नांनाय बरक 7 जना नैनाय इंकाय पातिमुंके थांनाय खारसि पूजानि लास्ट 20 तारिखनि पातिमुं खारसि पूजा नाय किफिल तंफ्रोनो आइसुक सुनि बदल दलसा आइजाक सुनि बदल दलसा मालायनि मानि दलसा बाथागलाय तंजाक आ बाथालाय तंजाक दलखे आइसुक सं ताई अतोबाय फाइनि रग दलखे आइजाक सं इंकाय बंनि पारा इंकाय जरामुदी पारा इंकाय बरक आरो किच्छा कक सित्रा सालायमानो कितिङै बुलायलायखा बुलायफाना सेरकम इनजुर दंया जे थैजासार रुंखा बा हसल थानो नाका ओंखाय किन्तु आबुनि उलनो नगो फाइनाय आइसुक देबरमा साइसुं नगो थुमाबा आइखांजाके न कथक सरजाक मानखा बुमा सं तामो दइ बासायानै दगा सगागलायसे मारो उनगलायमानि गे ताबो कक सिलजाक मानगाके जे आइसुक देबरमा नुखुनि बरमके ओ आइजाक सं लामा कासुइ बुइ आंकानि बसा थैगला कामो आबुनि बनो बथारो ताबो आइजाक सं गाके न जोंगर वालायखा दल काइसा बा सिनलायजाक बर किसा वालायखा आसुबाय तो जों बर तामखे बथारखनि माननाय अबाहायनि बिसिङो न जे 5 जना बा 7 जना नि बुं लिस्ट माने बिसिङो केस तो रखानि ता जति खनायाको कंप्लीट केस किन्तु कक सिलजाक 7 जना मुङै आरो बिसिङो खरनि रममानि ककमा किन्तु ताइबो बरनो मारमने हिङो तिनि रेली गाय आबुनि कक किच्छा सिनारो मांपलि दंना रेली खालायमोन आं ताबुक संजोबि दरा आपसुन आपडेट दग्रानाय सानजा ओ सिनि जरानि कक पान्दाव आपडेट फुल बाबायनि बोखादिनो कक खारनानै जायतगानो गे तिन बागा सुंगरा सिटं साल जरानि जे कुडुं कक मानो नर साइपाइग्राखा जतना हामबाय।